Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang menjadi pembaca efektif. Di sini itu kan pembaca efektif itu harus mengetahui unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kalian tahu nggak sih unsur buku fiksi dan non-fiksi itu apa saja? Ya, betul sekali. Yang pertama, ialah berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Yang kedua ialah dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Yang berikutnya, yang ketiga ialah bahasa bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya, juga konotatif, asosiatif, yaitu makna tidak sebenarnya. Yang berikutnya ekspresif. Ekspresif itu ialah memberi bayangan suatu pribadi pengarang. Lalu yang berikutnya ini ialah sugesti. Sugesti ialah bersifat mempengaruhi pembaca, dan plastik, yaitu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembaca. Lalu yang berikutnya ini ialah karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya ini ialah ciri-ciri tulisan non-fiksi. Kalian tahu nggak sih ciri-ciri tulisan non-fiksi itu apa saja? Ya, betul sekali. Yang pertama, biasanya tulisan non-fiksi itu berupa ilmiah dan ilmiah populer. Laporan artikel, itu skripsi, tesis, disertai makalah, dan sebagainya. Yang kedua ialah karangan non-fiksi berupa berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik, dan yang ketiga ini ialah menggugah nalar fikir pembacanya. Yang berikutnya, yang keempat ialah bahasa bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Yang selanjutnya ialah isi buku. Cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan ialah sistematik penulisan. Sedangkan unsur-unsur buku fiksi terdiri dari bagian cover buku, intian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema, cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita tersebut. Yang berikutnya ialah persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi tersebut? Ya, betul sekali. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Fiksi atau cerita rekaan biasanya terbentuk roman, novel, dan cerita pendek atau cerpen. Fiksi ilmiah atau fiksi ilmu pengetahuan adalah fiksi yang dituliskan berdasarkan ilmu pengetahuan, teori atau spekulasi ilmiah. Yang berikutnya ini ialah merangkum buku. Kalian tahu nggak sih merangkum buku itu apa saja? Ya, betul sekali. Merangkum disebut juga sebuah ringkasan. Rangkum adalah hasil menarikkan sebuah gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Yang berikutnya ini ialah langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Kalian tahu nggak langkah-langkahnya itu apa saja? Ya, betul sekali. Yang pertama ialah
bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama penerbit, dan tanggal penerbitnya. Yang kedua, ketahuilah secara umum isi buku melalui daftar isi dan karakter pengantar. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ialah buku yang baik memiliki susunan berpikir yang sesuai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Yang keempat, berdasarkan bukti nomor 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Lihat kembali pelajaran di kelas 7 tentang gagasan utama dan gagasan rincian. Yang berikutnya, yang kelima, ialah merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Yang keenam ialah format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama itu ialah judul buku, yang kedua judul bab, yang ketiga judul subbab, lalu yang terakhir ini adalah gagasan utama setiap paragraf dalam subbab, yaitu ialah paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Yang berikutnya ialah gagasan. Setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama atau gagasan pikiran setiap paragraf ke dalam satu kalimat. Lalu yang berikutnya ialah langkah-langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Kalian tahu nggak langkah-langkah merangkum itu apa saja? Ya, betul. Yang pertama ialah tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Yang kedua ialah buat cabang utama terkait topik tadi, misalkan apa definisi mind map, bagaimana otak bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana aplikasinya. Yang berikutnya, yang ketiga ialah teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lain ya, dan gunakan warna berbeda. Yang keempat ialah ingat berlabel setiap cabang hanya dengan kata kuncinya saja. Semakin sedikit semakin baik. Kalian mencatat buku untuk menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa kalian sendiri. Lalu yang kelima ialah selanjutnya dari setiap cabang buatlah sub cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Yang keenam ialah gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman buat dibaca. Tidak ada aturan khusus dalam pembuatan peta pikiran. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh ialah jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Yang berikutnya ialah menelaah unsur buku dan membuat komentar. Unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari. Kalian tahu nggak apa itu? Ya, betul. Pertama ialah bagian cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga ialah judul subbab, yang selanjutnya yang keempat ialah isi buku, yang berikutnya yang kelima cara menyajikan isi buku, yang keenam bahasa yang digunakan, yang ketujuh ialah sistematika. Yang berikutnya ini adalah unsur buku fiksi. Kalian tahu nggak unsur buku fiksi itu apa saja?
Ya, betul. Yang pertama, bagian kafe buku. Yang kedua, rintihan subab buku. Yang ketiga, judul subab. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Lalu yang kelima ialah tema cerita. Yang keenam ialah bahasa yang digunakan. Yang berikutnya yang ketujuh ialah kejadian alur cerita. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita lanjutkan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.